Angel Amante, kabaw mo sigog. Ex-girlfriend ni siya sa ako ang amahan. Wa sila magkadayon. Kay grabe daw ka babaero akong amahan, ingon ni Gob. Siya di na ako maantos na si Digong grabe kadaghan o girlfriend. Naabda na ako sila nga mag-uyab sila. Di na lang ko ma-mention sa tuig no, kay basin mamali ko og sultigom kung kano sa tuig ato. Nag-uban mi sa ako ang amahan sa Manila, congressman siya, nga nag-eskwela ko og law sa Manila. Nya moabot na ang ako ang amahan, magkurog-kurog, magdagan pasulod sa balay, sa townhouse. Nya mo na siya, day nasuko na pud si Iyay, day nasuko na pud siya sa ako. Ano ko unsa naman po gibuhat nimo? Basaing na lang ha. Mangutana ganay gani mangutana sa imong asa ko giing na lang yun nga nag-uban yun ta. Wala ko kakita og girlfriend sa ako ang amahan nga grabe gyud ang iyahang kahadlok. Kay Governor Amante lang yun. Wala po ko nakasulay nga naghangyo ang ako ang amahan o kanang pagsulti nga nag-uban mi bisan wa gyud mi mag-uban yun. Kay Governor Amante lang yun na nahitabo sa iyahang kahadlok, sa iyahang girlfriend, si Governor Amante. And he truly, Gov, he speaks very fondly of you until now. Siyempre, human naman to, no? Mga kaagi naman to na to. Muingon yun na siya, si Iyay, sui generis gito, walang katulad. Masinwa lang ka mahibalo nga ingana. He's very fond of you. Patay yung ko ani sa tanan lain pang girlfriend, no? Okay? And so, we go to Senator Amy Marcos. Anak ko sa iyahas ko, Sen. Kanang, pwede ka mo adto o butuan. Yana siya sa kuan. Kano sa man na? Ko sa kuan. World Teachers Day, manggod na mo. Unya, ang amuang celebration, kick-off na mo sa Teachers Month, September 5 sa Bohol. Unya, ang Luzon namo dito sa Malacañang Palace, konsyerto para sa mga guro atong October 1. Unya, pagka October 5, mag-celebrate sa World Teachers Day dito sa Butuan, sa Caraga Region. Yan na siya. Sige. Muadto ko dito kay kinahanglan ta magpasalamat sa ato ang mga maestra. Yan ako. Okay, sige. Daghang salamat sa imong pagdawat sa imbitasyon, pero ang tinuod yun nag-imbita ta ka kay gusto nako hatagan nimo og regalo ang mga maestra sa World Teachers Day. Ana siya. Wala ba day regalo ang kuan? Wala ba day regalo ang kanang Department of Education? Wala ba day mo giandam? Kami ba nagbuhat sa inyong budget ha? Nakita ba ako nga naamoy regalo pag World Teachers Day? Naku, bitaw, tinuod man na. Makadawat man na sila 1,000. Pero, ang isa kasako sa bugas karon sobra pa man 1,000. Alangan naman, anak ko. Ang naman, gabi po kasi, pabiyahiun ni mo, padulong butuan, dugay kaayo, 3 ka oras, 4 ka oras, nga pagkahuman, walay dala pa uli. Anak siya nga. Anak siya, bugas man kaha. Anak ko, pwede, bugas. Sige, kon, bugas. Anak siya, sige, bugas para sa tanan nga mo attend dito sa butuan. Yan, anak ko. Saman ni, igsoon do ka sa presidente bugas, lai hatag ni mo. Ana siya nga,
ay sige, kanang mag-andam pod mi o kanang kinahanglan kayo sa mga maestra, no? Because we have to be very corporate, we need to be very pleasant looking, so mag-andam pod mi og lipstick og mga pulbos para sa ato ang mga extra lipstick o powder. Yan ako. Ngayon saon man ng mga lalaki nga di man sila naga-lipstick o powder sen. Ingon dayon siya sa kuan. Sige lang kay ihatag raman na nila sa ilang mga girlfriend o sa ilang mga asawa ang lipstick o pulbos. O sige, salamat. Yan ang kusaya ha. Yung kusen, kibalo ba ka no nga ang Pilipino ba no dili ba mo kaon og bugas og kanon lang. Kinahanglan na ay sudan. Diba no? Asa man gay ning maglungan taon niya unsa naman itutukan nato ning kanon diri. Mag-imagine na lang ta nga naatay lechon manok. Kanon unya, imagine na lang ang lechon manok na diri. Anak ko di mo na pwede. Uy, siya unsa man dahil ko tagay na sila pangpalit og lechon manok kay aron na ay sudan. Hustler na kay ko ba? Anak siya. Sige, alangan na magmudili pa ko. Niingon ako nga moadto ko niya pagkahuman. Imo kong itabi dito nga wa ko nihatag og lechon manok. Mahatag na lang kong lechon manok. Anak ko siguro, anak ko, dili ba na pwede nga isa lang na kalitsyon manok ha kay gamay na may kayong litsyon manok karon uy ngani kagamay ngani na kagamay ang litsyon manok karon is para na sa isa ka tao niya ang ilaha dayong anak lang bana lang silingan mukaon man na. Please take your seats. Thank you, Attorney Acosta. This is my third Public Attorney's Office event. And it's always a pleasant surprise to receive invitations from the Public Attorney's Office. And I'm sure you've heard of this story 1,000 times already, pero ikakwento ko na naman ulit dito ngayon sa inyo. My first boss was Attorney Pershida Acosta for one day only. When after I took my oath as a lawyer, I went to her, I presented myself, I applied, and then she said, okay, sige, you go through the application process, you start with this, you start with that. And then she said, after you're done with this, you come back to me, and then we'll talk about what you will do for the Public Attorney's Office. And then I said, yes, okay, ma'am, sige. And then I think that was the last time you saw me, ma'am, no? And the next time you saw me, I was already mayor. Because my former professor in law, tinawagan niya ako, sabi niya, oh, Sarah, where are you now? Sabi ko, ma'am, nandito ako sa Manila. Sabi niya, oh, what are you doing? Sabi ko, I already applied. I'm happy to tell you that I already applied in the Public Attorney's Office and that I'm in the process of complying all the requirements. Siya, what? What are you doing in PAO? You go to the Supreme Court, you talk to this person, you apply there. Sabi ko, oh, okay, ma'am. Siya, no, you do it now. You go there and you apply. So, I went to the Supreme Court, I went to this person and applied there. And then that person told me the same thing. Ma'am said, okay, you go through this process, you apply, you do it everything, and then you come back to me. And then, I decided to follow my law school professor. And then after 3 months, I get a call from the former President of the Republic of the Philippines. Called me, oh, Inday Sara, where are you? Sabi ko, oh, I'm here in Manila. I'm already in the Supreme Court. I'm working as a court attorney. Sabi niya, ha? What are you doing there? You go back to Davao. Sabi ko, I really want to work here. I like the work. I like it because it's research, it's writing, it's something that I'm really good at. Siya, no. You go back to Davao. You take care of your mother. So, I packed up my bags. I went home to Davao. And then, syempre pag nasa bahay tayo ng nanay natin, libre lahat, diba? Libre ang kuryente, libre ang tubig, libre ang pagkain, libre ang gasolina. And so, I wasn't doing anything at all. And then I get a call.
after about 2 months from the former President of the Republic of the Philippines. Oh, Inday Sara, what are you doing? Nagbabantay ako ng mama ko tsaka ng boyfriend ko. No, what? You come with me. Akyat tayo ng bundok, may puntahan tayo na barangay doon. So, that is the reason why I am always a staple in the events of the Public Attorney's Office, because Attorney Persida was my one-day boss a long time ago. And of course, I am here because I want you to know that you have a friend in the Office of the Vice President. And that office will always be behind you and beside you as you serve our country. And of course, mahal na mahal ko si Attorney Persida Acosta. I love you, ma'am, dahil napaka-weirdo mo, ma'am. Nagtatanong silang lahat, ma'am, kung ano daw, bakit ayaw mo daw tumakbong senator? Kasi ma'am, ayaw na daw nila magsuot ng puti na... Hindi ko alam kung nasa convention ako ng mga doktor o MCLE ng PAO, ma'am. Ma'am, buhay na buhay sa inyo ang perla, ma'am. Hindi naman dahil magsusuot yan sila ng itim na coat, ma'am, ay demonyo na yan sila. Hindi, ma'am. It doesn't follow. No, truly, ma'am. Mangangampanya po sila lahat sa inyo, ma'am, if you run for senator. We always need that one weird person in the Senate, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Ako po ang pinakamasipag, ma'am, na mangampanya para sa mga kaibigan. Everyone knows that po. Iilan lang ba tayo dito? This is about 500? 2,000? Okay, 2,000. Kulang pa tayo ng 14,700,000 votes para manalo. So, but if you don't want to work for 15 pwede million, naman ikaw mag-chairperson ng Commission on Audit, ma'am. Sila doon, ma'am, I think they would want to experience wearing white, ma'am. You only need one vote there, ma'am. The vote of the President of the Republic of the Philippines. And, by the way, he's my friend. Or why not Chief Justice, ma'am, sa Supreme Court? Diba? Before, I was in a lunch with the former President, Gloria Macapagal-Arroyo, and she asked me, oh, Inday Sara, where are you going now? I said, ma'am, I have an event in the Public Attorney's Office because I'm always invited there, ma'am, because Attorney Acosta is my one-day boss. And then she said, oh, tell her that I send my best wishes and best regards to her. Sabi ko, kilala mo siya, ma'am? Yes, I appointed her. And then naisip ko, oh my God, ang tagal na nun, ma'am. Ma'am, this is an autocracy already. Idol mo ba si Putin? After our event this afternoon, I'll be sure to call my friends in Congress and say na, palitan na natin ang pangalan ng PAO. It's Persida Acosta Office. No.